परिचन कविराज साहू नवहनपुर मु दंड ठाकुर भक्त एवं आमर 8 तारिख दिन 13 दंड मेलन हवा जाऊँगी एवं एथिरे नवहनपुर ग्रामर समस्त सभापति एवं मेम्बर एवं ग्रामवासी समस्ते साहाय्य सहयोग ये यात्राटी पालित हब एवं आमर जिला प्रशासन एवं समस्त आखपाखर लोकंकर साहाय्य सहयोग ये यात्राटी पालित हब एवं दंड ठाकुर दंड कहले आपण जानिछंती दंड दंड क्या कह जाए दीर्घ माने वर्ष सारा जो यात्रा पालन हुए चैत्र मासरे केवल चैत्र मासरे पालन हुए दंड यात्रा दंड कहले आमर जो माने ठाकुर पाखे जो निष्ठा काष्ठार जो माने मासक जाक रहती से माने दंडरे आसती एवं दंडर जेतक जिनिस माने ठाकुरंकर अच्छी जो भली धूली दंड माने ये बाली रे गड़ती बा निआरे खेलती से दंडरे निष्ठारे थाईकी से भक्ता माने करती एवं नवहनपुर दंड आमर आसंता काली ठारू बाहरी सारे एवं आज तांकर द्वितीय दिन एवं द्वितीय दिन हेले आमर 8 तारिख दिन आमर ये जो 13 दंड मेलन हम बहुत निष्ठा काष्ठार होउची एवं बहुत बाहर आसुचंती आमर 12टा गाँ जे कि 12टा गाँ हला भाटसाही मंगराजपुर बालीपाटेड़ा तापर गले झुंपुरी एकताल मशाणी झोला तापर गले आमर यहाँ हूँ कौन गोतीसाही सोलपटा बढ़िया साही संखेई आ गोटे रहा आमर कंचनबेली 13 दंड आमर सिस्टम सब अल्लाह कराई आपण बहुत देखिं नयागढ़ जिले में 30-35 किलोमीटर भितर आमर 13 दंड मेलन होनी 51 दंड मेलन होता 51 दंड मेलन होता किंतु 51 दंडरे से दिन बेले होता दिन बेले होता जे कि खाली से पणा पानी व्यवस्था जदिव होता सिंगिल ये कराइला किंतु एबे जो करा जाइछि आमर ये अन्न छत्र कराई 8 तारिख दिन सका ब्रेकफास्ट दिहब जो आमर जो वाद्य संगीत लोक आउ जो तक आमर कमिटी मेम्बर थे सका आमर अन्न सका ब्रेकफास्ट कराहब तापर दीपर आमर अन्न छत्र हम राति आमर जमीती सिस्टम रे आमर ठाकुर बाहर सब सिस्टम कराई कमिटी गठन होती एवं पुलिस प्रशासन अच्छी एवं आमर गाँव समस्त कर्मकर्ता माने सकाल 6 रु ता बासी दिन सकाल पर्यंत समस्त उपस्थित रहीकि 13 दंड को आगु को केमिति भल हब समस्तंकर चिंता रही एवं आमर नयागढ़ भितर जो 13 दंड हुए जो मु देखी बाहर माने ताठू आमर सिस्टेमेटिक होची माने हाईस्कल पड़ियाटा आमको बहुत सपोर्ट दौर हाईस्कल पड़िया सपोर्ट दौर एवं आमर सब ब्यारिकेड तैयारी सरला आमर गाँ टोटाल लाइटमय हम जिते भक्ता आसबे दर्शन करने समस्त को माने समस्त साहाय्य सहयोग रहे भक्ता माने उपस्थित रहीकि सब केमिति भलरे काम हम से ये आमर कमिटी भी गठन सरी आमर जो आमर अछंती बानांबर विषय कौन कह शुणु दंडकाली से माँ को पाद तले मोर कोटि कोटि नमस्कार कहीं आशीर्वाद रे मुझे यही जगार पहुँची मोर हेमिति गोटे मानसिक नहीं जे मु 5 दंड कि 7 दंड मिले मो से ठाकुर इच्छा आ ठाकुर इच्छा ही चली मु 5 दंड कर 7 दंड कर 5 दंड भी होती थर 13 दंड होती आगो भी से ठाकुर इच्छा हेल्ले आहरी बढ़ माँ सेवा तो मु 15 वर्ष 20 वर्ष गलिनी मु भी जड़े से दंडर जड़े मु भी नाच करी से दंडरे जाइए दंड बेले मु जानी दंड के माने दंड कौन बोली जानी मु निजे भी नाच करी दीर्घ मु 8-10 वर्ष से दंडरे भी नाच परिचय मो ना राजकिशोर साहू मो नवहनपुर दायित्व ठाकुर दायित्व मु अच्छी
ଚୈତ୍ର ମାସର 92 ମସିହାରୁ ଠାକୁର ଆସିଲେଣି ଆଜିକି 34 ବର୍ଷ ହେଲା ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଚାଲିଛି। ଏହି ବର୍ଷ ଠାକୁର 1 ତାରିଖରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି 13 ଦିନ। ୟା ଭିତରେ ମୋର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 13 ଦଣ୍ଡ ମେଳନ 8 ତାରିଖରେ ଆମର ଯିଏ କବିରାଜ ସାହୁ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ସେ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଯୋଗାଯୋଗ ସବୁ ହେଇଛି। ବାକି ଠାକୁର ବାହାର ଗାଁକୁ କାଲିଠୁ ପଳେଇ ଯିବେ ଆଉ ଆଜି ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ। ଠାକୁର ତ ମହିମା ବହୁତ ବଡ଼। ଚୈତ୍ର ମାସରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ବୋଲି ଆମର ଏଠି ବଡ଼ ଯାତ୍ରା। ତାପରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି ମାନସିକ କରିକି ତାଙ୍କର ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦଣ୍ଡୁଆମାନେ ସେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଆମର ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତ ପଣା ରାତି 10ଟାରେ ଆମର ଅରୁଆ ଅନ୍ନ କି ସବୁ ନାହିଁ କି ଜିନିଷ କି ଦିନ ଯାକ ଆମର ନିଷ୍ଠା ଉପବାସ। ଆମେ ରାତି 9ଟାରେ ପଣା ଟିକେ ସାରିବୁ, ରାତି 12ଟାରୁ ନାଚ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସକାଳ 7ଟାରେ ଭାଙ୍ଗିବ। ଆଉ ଠାକୁର ମହିମା ତ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ଚାଲିଛି, ଏମିତି ନଥିଲେ ଏସବୁ ହୁଅନ୍ତା କି? ସେ କ'ଣ କି ମନ୍ଦିରରେ ପାର୍ବତୀ ରୂପରେ ରହିବେ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ। ତାଙ୍କର ଚୈତ୍ର ମାସରେ ନିଜେ ପାର୍ବତୀ କାଳିକା ରୂପରେ ମହାଦେବ ପାଖରେ ବୁଲିବେ। ତେଣୁକରି ଯାହାର ଯେଉଁଠି ମାନସିକ ଅଛି ସେମାନେ ମାନସିକ ଦକ୍ଷିଣାହାରୀର ପୂରଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତି ନେଇକରି। ଯେଉଁମାନେ ଦଣ୍ଡୁଆ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ବି ପୂରଣ ହୁଏ। ଏଥର କିଛି ମାନେ ମିଛ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଏ ଭାରି କାଷ୍ଟା। ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ପଟେ ତାଙ୍କର ଅଲଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ଆମର ଏପଟେ ସେ ଖାଲି ପଣା ଧୁ ଖରାରେ ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କର ଧୂଳିଦଣ୍ଡ ଧୂଳିଦଣ୍ଡ, ଫେରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭୋଗ, ଫେରେ ରାତିରେ ଦଣ୍ଡ ଖେଳ, ତାପରେ ନାଚ ଝାମୁ ଯେଉଁଟା ଶିବଙ୍କ ବିଷୟରେ ହୁଏ। ଏବେ ବି ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସକାଳୁ ଠାକୁର ବନ୍ଦାଣ ହେଇଥିଲେ, ଠାକୁର ରେଷ୍ଟ ନେଇଥିଲେ। ଏବେ ଧୂଳିଦଣ୍ଡ ସରିଲା, ଗଲେ ପୋଖରୀକି। ପୋଖରୀ ତୋଠରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ର ବାହାରିବ, ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ, ଭୋଗରାଗ ହେବ। ଆସିକି ଯେଉଁ ଭକ୍ତା ଯାହା ଦୂରକୁ ଆସିଥିବେ ସେଠି ଭୋଗରାଗ ହେବ। ତାପରେ ଦଣ୍ଡୁଆ ପଣା ସରିବେ ରାତି 9:30 10ଟାରେ। ସରିଗଲେ 11ଟା ରାତିରେ ଠାକୁର ବାହାରିବେ, ତାଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଖେଳ ହେବ ଘଣ୍ଟାଟେ, ତାପରେ ନାଚ ହେବ। ଆମର ଧୂଳିଦଣ୍ଡ, ଅଗ୍ନିଦଣ୍ଡ, ତାପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି ଏମିତି ଆଉ କ'ଣ। 20 ଜଣ ମିଶିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଯେଉଁ 12 ଦିନ ଭିତରେ ଆହୁରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆହୁରି 20-25 ଜଣ ଦଣ୍ଡୁ ଆସି କିଏ 5 ଦିନ ଆସିବ, କିଏ 7 ଦିନ ଆସିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସବୁ ଦେଖିକିରି ଆସିବେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଯୁବ ପ୍ରତିଭାବାନ ଆସିଛନ୍ତି। ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଚାଲିଗଲେଣି ବହୁତ। ଏ 34 ବର୍ଷ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଆମର ଜଣେ ପାଟଭୋତା ଚାଲିଗଲେଣି, ଫେର ଆଉ ଜଣେ ପାଟଭୋତା ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେଣି। ଆଉ ମୁଁ ବି ବାହାଚରା ହେଇନଥିଲି, ଥିଲି ବୋଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଆମେ ବି ଚାଲିଛୁ, ଆମ ପୁଅମାନେ ଚାଲିଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଏଇଠି ଅଛି ଆମର ମେରୁ ଦିନ ଗୋଟେ ହାନ୍ଦୋଳା ଅଛି। ହାନ୍ଦୋଳାରେ ଗୋଟେ ଅଗ୍ନି ତଳେ ରହିବେ, ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଯୋଡ଼ାକ ବନ୍ଧା ହେବ, ତଳକୁ ଛଡ଼ା ହେବ, ସେଠି ଧୂପ ଦିଆହେବ। ସବୁ ଦଣ୍ଡୁଆ ସେମିତି କାଷ୍ଟାରେ ରହିକି କାମ କରିବେ। ତାପରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସକାଳ 9ଟାରେ ନିଆଁଗାଡ଼, ସମସ୍ତେ ଅଗ୍ନି ଢଟ ହେଉଥିବ। ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡକୁ ସବୁ ଦଣ୍ଡୁଆ ସମସ୍ତେ ଚାଲିବେ ନିଆଁଗାଡ଼ରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଅଗ୍ନି ଉପରେ ଚାଲିବେ। ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ସେଇଟା ଶେଷ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ସମସ୍ତେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଯିବେ, କିଏ କେତେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, କିଏ କ'ଣ ସେବା କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ସେବା ଛାଡ଼ି ଦଣ୍ଡ ସେବା କର। ଅପୁତ୍ର